Vis baba frost. Hello guys. Sop manubi phal ase kono hope kure ase. Itia baba moi dujun apni khan pra koi thaka nisna. Baba laga awas to le do baba laga awas to apni khan phal pra na hone ina koi thaka karni idu mic anine ase. আপনি খান বা বেশি কই থাকার কারণে তো মই না থাকিলে বি মই একদম হাজিরা গড়ি গুনে মই চামা গুনে এতো মাইক একটা কিনিছে তো আজি তো তো ক্লিয়ার হনিব ক্রিসমাস টাইম বি আই যেছে তো একটা গ্রেডিং মেসেজ হলে বি বাবা বি কি ভাবনা আছে ইদু শেয়ার করব কারণে আই আছে বাবা বি ইতিয়া ক্রিসমাস বি আই যেছে আর বাচ্চা খান লা এক্সাম বি আছে কিনিকা হ্যান্ডেল করে আছে আৰু কিনিকা লাইফ to ledu preparation kura ase Christmas nimi debi manu khan bishi manu alag alag jaka de manu khan berai moi apni logode itu yat kuri dia laga kotha nohoy apni mon to kurubole la kotha nohoy hoile bi apni ba sob tu jane ase sob tu apni experience ase to yedi viewers khan logode bi iniga time de hi kiba na kiba suggestion bia lok pai jai इनिका टाइम दे ही आमी खान खुशी भी कोनो बादो बिशी पाए कोनो बादो बिशी मुंतुक भी इनिका आई जाए इदु कारणे इदु लगा ऊपर दे अपनी लगा लाइफ pra लई किने दोसरा मानु खान के भी की मेसेज दिबोले मन जाए इदु अपनी लोगो दे टाइम राखिबो हालेलुया आमार लगा फैमिली मेंबर्स खान viewers खान इशू लगा नाम दे अपना सो ओवर द थिंग्स दे कोना चैनल मोला मेसेज तू बिशी फल वथाबिने होलिबे मन दक लगा एक दाबो 2025 फल बरा बुंजिलो same time right time आसाल बि बुंजिलो लॉन्ग लाइफ थाई बोले दिबिदे अब लोगो दे इशू थाई बोले दिबिदे हालेलुया अमिकान ये काम वाले भी इशू ना थाकी से बोले ओबा ना थाका हो जाए अब नंबर ही मोय तस्बीर में उठा दिसे मोय तो बिसे खुशी दासे इदे अब नन अमगन इदु सा दो आमी फल काम गुरु बोले मोय तो इदु भाबे मोय छोदो मतो की काम गुठाके मोय एकटा थाली ओली भी कुमा बिगर मानु लोगो चलाबो बोले मोनाकी मोला शर्ट एकटा ओली भी लगा दिबो बोले मोनाकी इदु साल ना जागो दे इदु मोय लामो दे थाकेसे अरो आमी जेल दे जेगेना मानके गुडनेस भी को बोले बिशी मन जाए नेक्स्ट ईयर ना बुंजी भी दे ओला जे भी दे मन जे भी दे को बोले मन बा ना भरा था कैसे हालेलुया हॉस्पिटल जेगे ना ताका लो भी को बोले मन जाए इदो बेबस kan अपनी भी एक दा डिसीजन इशू लोगो दे था की बाबे दे गोशे अपने दुनिया दे था का दम फल काम गोला तो अपने रिवॉर्ड पाबो गोशे मुलिजाबा ना का जोरबा चिंगी बोले ना बाला इदो हेवन दे पाबो गोशे इदो बरा अपना भी सो लाइफ फल बा थागिबि असिस थागिबि ब्लेसिंग थागिबि हो थागि काम गुरु अताना गुरेन थागिबि आरो मोला डिसिजन इदु आसे गवा लागासे दुबा अपना मी गुरबि गवा नय होलिबि अपनि बि तू दु जगत गुगुते आसे होलिबि इशु लागा नामदे मब्बि खामा बाजि गुरबो एकजिन गुजिन लागा नामबि नगबो मानु लागा बियाबि नगबो अपने रास्ता फल ओलाबो निबि इशु लोग हमबल गोना क्रिसमस टू न्यू टू अमगन इगी लोग दे गोने दिस message mo idu short ya mo ekda go life du hoy isu ba ekda rakhi de holibi kiba ekda nijo papra dukpra inga mo inishina ini heaven ho jaye holibi life du games ase life is a games inga games guri pura ho jo muri jabo nijo life du muri wele na bujena muri jadu nijo chelis ba ase moi su babel sai sabbe aro amika laga life games hoy gena do games wa dam ne fal kam pisi gushe gole isu ba do sai de yo hallelujah amika fal kam gure let de inga guri gona muri bole monna muri bole ola jabo bada hodai giri thake bada nisha bada अलग अलग दिन खंदा और अलग अलग गिरे इदुनिया में गंसो पिजा वाले से दो दुनिया दे थकादम दे मोगन तो फाल कम गुल बोले अरो मप पाजी गुना शंदी थे कि बोले इधर खुशी स्कूल भी अरो लास्ट को तो इधर से सबसे मन दंगोर इगु फुई ना गुला हो जाए अरो एकदम ब्रेव अरो मन शंदी बाय जादू इशू लो बोले इगु नहीं दे
Manukamba kişim ekens kwali abun isuge turije se bole isubra kwashe abun malo kote thagele abun iku fwe na gulwa hoja bo kwashe mo eduge pisas stage Hebrew 13:06 daze brado edubra abun ami isuge luge na thagi bola ge our life gen swaso mede khushe kune bira bide kune edubi juda koi dese number 3 oi boy la do da spin ni ota dudun 15 or 16 bra ota takje Christmas to ki jese New Year to ki ase lab to ki ase ku na jani gen thaise jide abna laga modut duga bra digena pathana ta more support dise abna la atma tu mo log dai jese mulum ho jawa idaru Christmas to mo pi se tam bru so jese New Year ko tu mo la life aro be chance ko bole Jesus mo give map ko tibi mo ye map ko tibi ami ye be bajabi inaga mon pidore ho macheje खुशिबरा इधर तो क्रिसमस थे मोला बचदू स्कूल लगा नंबर वाले बसो बोले दी भी कोई न मोए बजेगे पारा तक दिस मुल बोले दी आरो कम थमा तम गुले से किरे बोय जैसे गुले की खाबो मानी के की गुलो दू हो जाए ओबा ना था हो जाए दू नि दे मोए दू मोला बजे ओबर ब्रेस करे आरो स्टडी गुलो बोले दी आरो क्रिसमस को आरो मोए प्रीशियस हो जैसे खुशी भाई ना मुदु के एंजॉय करना काबल गेले बोले ना कि ना होसाबी इसरू लोगो दे क्रिसमस दिन दे मोगम पापा चा बोले ऐसेस जीसस को ना ताकि वर्शिप ग्रुप बोले मोन आई जैसे न्यू ईयर टू बी सिमन दुबा मोय कालो अपडेट फुटा को खबले ना फास्टिंग ब्रा मोय बोले बोले ऐसे लास्ट वर्स मोय मिसिंग काम बोले मोन चाहे मोय इदु क्रिसमस देन बुंजी जैसे इधर तो चांस नहीं আমি কুতবা উপায় করব গোমা বস্তিতে মই যে মাতি আছে বাবা আহিবি আপনার গুড নিউজ করে দিবি আপনার মই গাঙ্গে মরুম করব দি কিবা করবি কয় কাবরা একদা হলিবি গোমা মানুষ মরুম উসে গলে ফারা হলে গুল দিয়ালে মন ভিতরে মই যেখানে মিশিং কাম করব দুঃখ মানুষকে হিরিব না মুভ লিস্ট খাঙ্গে খুঁজো করব তার খাঙ্গে গুড নিউজ করব মানুষকে দেখাবো শো বলে নাই এক্সাম্পল Jesus bra tela disable la king thola dise example Jesus bra lebu si kan ge king la la gen che she phalo she Jesus tu king la gam go she ami de gu she ko ne dikhabo la ga no ye ta la ga no khun de mo la ho ma bi fit na mo ye ho bi mo bi phal gam gu wo le mo jae bible bra he sab de du bra edu sal du ji ho le bi inni kumba jang le jabo na pha bi se du bra अपना गुम्बा मानो रास्ता एकदम मुरुम एकदम है इसे बोले तो भी बिशी बाला से बोले तो चला तो थैंक यू सो मच ये तो गोवा सो मच है ना बुक जी ना था गलती वाले मुरुम बा इसला नाम दे माफ कर दी दे थैंक यू এতিয়া কোৱা নিচিনা পাবা পৰা কি কৈছে এইটো আমি খান এতিয়াতো খ্ৰীষ্টমাছ পৌঁছি যাইছে আৰু বেছি মানুহ ঘৰ ভিতৰতে ঘৰ মানুহ খান अलग अलग जगह दे থাকিব अलग अलग प्रॉब्लम्स থাকিব বুলি বি কোৱা নিচিনা ইদু সাল 2025 তে লাষ্ট একবাৰ আমি খান ভাল কাম একটা করনে 2026 তে যাবলে খান আপনি বা মন দে আছে কলে দু মরম ঈশ্বর লাগা একটা ভাল কাম করিবলে মন আছে কলে দু ইতিয়া বি অলপ সময় আছে অলপ টাইম আছে एक दिन होले भी 2 दिन होले भी टाइम আছে আপনি খান প্রার্থনা কোনে রুকি থাকা নিচিনা মিলাই কিনে কাম করবলে রেডি আছে আমি খান ইতিয়া বি পাব মই দুজন বি ভাল কাম করবলে ভাল স্টেপ লবলে কারণে মই দুজন বি প্রার্থনা কোনে রুকি থাকি আছে আমি দুজন গেবি একদম একটা নাপুংসা থাকি আছে এইটো কারণে আমি খান সব মানুষরা পৌঁছাইনে মিলাই কিনে ভাল কাম দু করছে বলে তো বেশি ভাল হবো কিলে গলে তো ইতিয়া মই দুজন একটা ভাল কাম করবলে মন যা দলে তো একটা আপনি লাগা বস্তিতে হলে বি মই লাগা বস্তিতে হলে বি কোনবা জায়গাতে হলে বি ভাল কাম করবলে তো বেশি মন আছে হলে বি কোয়া নিচিনা আপনি লাগা মই লাগা হাতে ফাইনান্সিয়াল না থাকিছে বলে হলে বি ইটো প্রার্থনা করে থাকি আছে জলদি রাস্তা খুলিব কোনে প্রার্থনা করে থাকি আছে তাই লাগা লাইফ ইতিয়া কিনিকা চাই আছে আপনি বি ইটো
na saise gule tu na tikhise gule tu apni ba morom kura laga time to time de inika update kura karne to apni khan biya na pabi bishi manu bra itu misunderstanding hobo pare holibi isor laga nam de bra misunderstanding na kuri dibi 2025 te apni khan bra phal kam kura dole tu tangor isor bra blessing hobo dibi de koine itia last message bi hobo pare apni khan laga jiwan dole tu achi ase kali nai kali tin olabo karni kon bra iku na chane last kotha tu yete bra khotam kurlobo to next video de lokna bata ami so manubi khushi shanti de 2026 chole tu ekta blessing hua laga ekta sal hobo dibi koine etu bi chanai dia ase to yete khotam kurlobo bye bye